murakoze cyane nyakubahwa President. Nagira ngo mvuge ku nzitizi z'uru rubanza. Yewe nk'umuntu w'umubirigi waje hano nkaza nshimuswe, nkaba mpari nka otage cyangwa umuntu wafashwe bugwate, nabonaga urukiko rudafite ubushobozi bwo kumburanisha. Kubw'ibyo rero nkifuza guha unyunganira mu mategeko umwanya kugira ngo ibyo nifuzaga kuvuga abisobanure mu magambo maremare. Murakoze. Yabisobanura. Murakoze Monsieur le Président. Nk'uko uwo nunganira yari amaze kubibagezaho, twari dufite inzitizi isaba yuko ikirego ubushinjacyaha uregamo Bwana Rusesabagina Paul kitakwakirwa hashingiye ku iburabubasha ry'urukiko rushinzwe kumuburanisha, ari rwo urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyaha byambuka imbibi. Turabishingira nyakubahwa President. Reka tugende systematically biradufasha. Uko mutangiye ntabwo twabyumvise. Uravuga kutakira ikirego ukavuga iburabubasha, ntabwo ari ibintu bijyana, tugira ngo twumve neza kiri gusabura urukiko. Ubwo ni recevabilité na incompetence ntabwo byajyana. Tujyane kimwe bisobanurire n'ikoreshwa ry'amagambo ngira ngo urabizi. Nyakubahwa President, ndumva ari iburabubasha ry'urukiko urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyaha byambuka imbibi, rwo dusanga rudafite ububasha bwo kuburanisha uru rubanza. Tukaba tubishingira kuki Monsieur le Président, honorable juge, ingingo ya 84 y'itegeko nimero 22 agaka 2018 ryerekeye imuburanishirize y'imanza z'imbonezamubano z'ubucuruzi z'umurimo n'iz'ubutegetsi, ijyanye n'igihe cyo kubyutsa ingoboka ivutse mu rubanza, iteganya ibikurikira. Umuburanyi agomba kugaragaza mu myanzuro inzitizi cyangwa impamvu ikirego kitakirwa hiseguriwe n'ibiteganywa n'amategeko. Monsieur le Président, ikirego kitakirwa iburabubasha ry'urukiko. Monsieur le Président, kubera iki dusanga mudashobora kuba mufite ububasha nk'urukiko wo kuburanisha uru rubanza? Aha ngaha ndabishingira ku byavuze mu nyandiko itanga ikirego. Mu nyandiko itanga ikirego kuri page za 34, 35 mubika ya 68 kugera kuri 72
turasaba ko hakwitabwa ku gika cya 71 ariko hamaze gusomwa mu buryo bufuturutse ibika bya 68, 69 na 70. Igika cya 71 kiravuga, aha ni si jya uvuga Monsieur le Président n'ubushinjacyaha bwareze, ravuga kuwa 10 Mutarama 2012 hamaze gusuzumwa ko Paul Rusesabagina afite ubwenegihugu bw'Ububiligi. Yabonye guhera kuwa 27 Nyakanga 2020 adashobora koherezwa mu Rwanda ngo aburanishwe. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwohereje ubushinjacyaha bwo mu Bubiligi dosiye yose iregwamo Paul Rusesabagina busaba ko ikurikiranwa kugira ngo aburanishwe kuri ibyo byaha n'inkiko zahe zo mu Bubiligi, inkiko zo mu Bubiligi. Ibi biravugwa Monsieur le Président n'umushinjacyaha. Iki cyifuzo cy'umushinjacyaha turagira ngo tubagaragarize Monsieur le Président ko cyatangiye gushyirwa mu bikorwa. Gute Monsieur le Président? Muzasanga au bas de la page 35 hari ibyo ubushinjacyaha bwakoze bwise demande d'entraide judiciaire aux autorités judiciaires compétentes du Royaume de Belgique, signée par le procureur général de la République du Rwanda en date du 10 janvier 2012. 45, les dossiers supplémentaires liés aux demandes d'entraide. 46, ikaba icyo bise commission rogatoire yabaye hagati y'ibihugu byombi. Bivuze ko noneho Monsieur le Président ubushinjacyaha twemeranya nabwo yuko Bwana Paul Rusesabagina afite ubwenegihugu bw'Ububiligi. Bityo rero akaba agomba kuburanishwa mbere y'inkiko zo mu Bubiligi nk'uko bivuga. Tukaba tunasanga Monsieur le Président mu kuvuga ibyo bintu ubucamanza ariko niko byaje kugenda Monsieur le Président, honorable juge, hari byaje gutera gatotsi muri iyi process. Nuko mu gihe impande zombi zari zaratangiye gukora ubwo bufatanye, ibintu byose bigenda mu nzira y'ubutabera, Bwana Rusesabagina yaje gufatirwa mu Rwanda mu buryo budasobanutse. Kuri point 102 ya acte d'accusation bivugiye gusa ko ngo
kutariki 106 kutariki ya 28 Kanama 2020 yafatiwe iti Kigali atangira gukurikira. Aha ngaha umuntu akaba yakwibaza ese yaba yarafashwe mu buhe buryo, yafashwe hashingiwe ku yahe mategeko? Twe tukaba dusanga ibingibi byo kubavuga ko bafashe Bwana Rusesabagina bitarakozwe, byarakozwe en violation ya biriya twavuze mbere. Turasanga ubushinjacyaha bwarabaye nk'ubuvuguruza imvugo yabo twagaragaje kuri point 71, aho bwiyemereraga ko ubucamanza bw'Ububiligi ari bwo bufite competence yo kuburanisha urubanza. Turasanga nanone Monsieur le Président, itegeko ryo mu Bubiligi yo kuri 15 ukwezi kwa gatatu 1874 nk'uko rwavuguruwe kugeza muri 2007 rivuga ko le gouvernement peut, pour l'exécution des traités conclus avec les étrangers sur la base de la réciprocité, accorder l'extradition de tout étranger qui, comme auteur ou complice, est poursuivi pour une infraction aux lois pénales ou est recherché aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté. Aha ngaha nagira ngo mbagaragarize ko ubushinjacyaha bwari buzi iri tegeko, bwari buzi ko Ububiligi budashobora kwextrada umuntu utari umunyamahanga, umuntu w'Ububiligi. Ibi bikaba bigaragaza rero ko ubushinjacyaha bwari buzi ko iki kibazo cya competence y'inkiko zo mu Rwanda kitashoboka. Kuba rero Bwana Rusesabagina yarafashwe akagezwa imbere yanyu, turasanga bitawubahirije ayo mahame nk'uko tumaze kubibagaragariza. Vuge ko usibye no kuba twarabibonye mu mwanzuro koko nta pièce n'imwe isobanura ibyo avuga iri muri iyi dosiye. Maître Gashabana ntatwereka icyemezo gikondana bw'itenisi. Maître Gashabana ntatwereka amasezerano yamwohereje yavugaga iki, entente hagati y'Ububiligi n'u Rwanda yari iki. Ibyo byose kuba atabishyizemo ngo tunagire icyo tubivugaho, turasaba urukiko ko principalement rutabiha agaciro ku bijyanye na bw'itenisi. Ariko subsidiairement, Monsieur le Président, twagira ngo tunavuge ko iyi ka ya bw'itenisi idashobora gufatwa ngo igereranwe na ka ya Paul Rusesabagina, parce que bw'itenisi we yaraburanishijwe n'inkiko z'u Rwanda. Donc nta ka ya incompetence yari muri ka ya bw'itenisi. Bw'itenisi yaraburanishijwe abakondane, noneho uko babivuze yoherezwa mu Bubiligi kurangirizaho igihano. Niba duhare pièce justificative dushobora kuzavuga byinshi, ariko icyo twashaka kugaragaza nuko ka ya Padiri Bw'itenisi idashobora kugereranwa n'uru rubanza ngo urukiko rube rwayishingiraho rugaragaza yuko koko nta bubasha rufite, mu gihe ahubwo bagaragaza ko hari Umubiligi waburaniye mu Rwanda akabakondana. Ibyo rero ahubwo turasanga bivuguruza ibyo barimo basaba. Noneho nk'uko twari dushoje, Monsieur le Président, tugaragaza kiriya kirego nk'uko bisobanuwe, twagira ngo niba urukiko ruzabibasobanuza, ese
aba umunyarwanda iyo ari mu nkiko zo hanze yagera imbere y'uru rukiko ntabe umunyarwanda. Nibo bitangiye umwanzuro bavuga yuko ari abanyarwanda, ari umunyarwanda, ndetse noneho uwo mwanzuro wanashyizwe mu rukiko rwa East African Court of Justice na Maître Gatera Gashabana. Nta nubwo ari abantu wenda ngo tuvuge ngo hari undi mwavoka in between waba warawushyizemo. Ni Rusesabagina watanze ikirego, umwanzuro ukorwa na Maître Gatera Gashabana, awutanga nk'umunyarwanda. Noneho tukibaza muri East African Court of Justice aba umunyarwanda, byagera imbere y'urukiko rukuru mu Rwanda akaba umubirigi gusa. Icyo nacyo Monsieur le Président byari ngombwa yuko tugispecifia, ariko nk'uko twabivuze turagira ngo iyi ka itaza gufatwa handera imbere tutarashyiramo umwanzuro wanditse. Ariko mu gusoza nk'uko twabivuze nuko urukiko ruzashingira ku bisobanuro twagaragaje, rukafata icyemezo ko inzitizi y'iburabubasha yabyukijwe na Paul Rusesabagina nta shingiro ifite hashingiwe ku bisobanuro twatanze. Ndabashimiye Monsieur le Président. Okay, murakoze. Maître Gatera ndabona yazamuye, nimba hari icyo ushaka gukoraho reaction ku byavuzwe n'ubushinjacyaha ubwo ngira gusa ngo ni kuri reaction y'ibyaba byavuzwe, ibindi mwasobanuye byumvikanye. Murakoze Monsieur le Président. Muri intervention y'ubushinjacyaha bwashatse kugaragaza ko ikigika cya 72 ngo cyakozwe mu rwego rwa background cyangwa 71, excusez, ngo cyakozwe mu rwego rwa background tuvuge wenda niba byarakozwe no muri rwego rwa background, kwivugira ku bushinjacyaha bw'u Rwanda bwohereje ubushinjacyaha bwo mu Bubiligi dosiye iregwamwo Bwana Rusesabagina kugira ngo ikurikiranwe aburanishwe kuri ibyo byaha n'inkiko zo mu Bubiligi. Ukanakomeza wamara kumva bagaragaje ko imvugo ari imvugo ikomeye ifite une incidence sur l'acte d'accusation, ugasa nk'uyibanaliza uvuga ngo no twari twarabikoze muri cadre ya dossier yo muri 2010, aho hari ikibazo cya dossier ya Rusesabagina mu gihe habazwaga Lieutenant Colonel Habiyaremye Noel na Nditure Tarcisse. Akananzura avuga ngo daire nta nibyo twari. Inyamara ntimureba ikirego, ibirego Bwana Rusesabagina aregwa harimo kurema umutwe w'ingabo utemewe, muri icyo cyaha cyo kurema umutwe w'ingabo utemewe muzasanga
byaratangiranye n'iyi mishyikirano avuga muri kiriya yita background n'uyu Habiyaremye Noel. Ariko nimukomeze tukagera ku gika cya 72, reka ntangire ku gika cya 76. Ibimaze kuvugwa byerekana ko Paul Rusesabagina yagize icyifuzo cyo kugira umutwe w'ingabo ushamikiwe ku ishaka rye PDR Ihumure kuva kera, hagamijwe kugaba ibitero by'iterabwoba. Dufate noneho lien iri hagati y'igika cya 76 n'icya 77. Niyumvire Monsieur le Président, ce que dit le ministère public. Aravuga Paul Rusesabagina yakomeje cya gitekerezo cyo kugira ingabo zishamikiwe kuri PDR Ihumure. Urumva ko hari lien. Yakomeje kugira icyo gitekerezo. Muzasanga rero Monsieur le Président, contrairement à ce que dit l'organe de la loi, hari une suite logique. Cyangwa yagize icyifuzo yaratangiye arakomeza. Monsieur le Président, aha no kugira ngo nkore une différence hagati y'ibyo yashatse kuvuga ngo biriya bivugwa mu gika cya 71 ntaho bihuriye n'ibindi byaje gukomeza. Nanone lien de causalité wakoraga hagati ya gika cya 71 na 6 cyangwa na 7 yakomeje kugira igitekerezo. Niyo yakomeje kandi noneho kugira ingabo zishamikiye kuri PDR ni nabyo bavuga muri 6 yagize icyifuzo cyo kugira umutwe w'ingabo y'ishaka PDR Ihumure. Kuba tarabigezeho icyo gihe bikaba bitaraturutse ku bushake bwe, ahubwo yarakomujwe mu nkokora n'ifatwa rya Habiyaremye na Nditure de Tarsis. Ono agakomeza yakomeje kugira igitekerezo. Ni mureba muri procedure aho yista process matter, muzasanga kuri 98 harakozwe inyandiko mpuzamahanga yo gufata Bwana Rusesabagina. Muzanasanga ziriya pour parler ziri muri cadre ya hagati y'u Rwanda n'Ububiligi dans le cadre de l'assistance judiciaire zarakomeje. Iyo tuvuze mandat d'arrêt international, ntabwo turi kumenya turi kuva he tukagana he. Monsieur le Président, niki turi ku nagira ngo ngaragaze ko suite logique y'ibyabaye muri iriya ngingo ya 71 byakomeje ko bushinjacyaha batubwira hano ko ibyo bikorwa byari bigize ibyaha biri muri dosiye ya mbere ko batabimurega. Ngira ngo ibyo ntibigeze bavuga ko babimurega, ahubwo muzasanga hari création d'une branche armée ijyanye n'ibyo juste mu bushinjacyaha burega
ari naho havutse kiriya kibazo cyo kumenya niba agomba kuburanishwa n'inkiko zo mu Bubiligi cyangwa zo mu Rwanda, ari naho dushingira Monsieur le Président dutanga iriya exception ijyanye n'iburabubasha. Mu kwanzura Monsieur le Président uvuga bamurega n'uwo wari muri dosiye ya muri 2010 cyangwa warakomeje muri 2018? Ni umutwe w'ingabo ushamikiye kuri PDR Humure, watangiye urakomeza, yakomeje kugira icyo gitekerezo, kandi ibyo ndi kuvuga ntibiva mu mutwe wanyu, birava mu byo biyandikiye bonyine. Monsieur le Président, bashaka guhunga ubu ngubu kubera tumaze kugaragaza les irrégularités zituma nous sommes malheureux devant vous aujourd'hui de venir kugaragaza ko mudafite ububasha kubera amakosa yabo. Monsieur le Président, ni nabyo bari gushaka guhunga, bashaka kugaragaza ko mwaba mufite ububasha. Tukaba dusanga rero ibyo twavuze bakubwiye ko mutiranya extradition n'ububasha cyo Monsieur le Président, ko nta nitegeko mwashingiye ntabwo mugaragaza iburabubasha ry'urukiko. Ntabwo nitiranya extradition n'ububasha. Ntabwo nitirana extradition n'ububasha, ndagendera ku byavuzwe n'ubushinjacyaha, nibo bwonyine bwiyemerera ko inkiko zo mu Rwanda zidafite ububasha. Noneho extradition ikagira une incidence justement y'icyo kibazo cy'iburabubasha, ariko l'essentiel dushaka kugaragariza Monsieur le Président nuko urukiko rudafite ububasha, cyane cyane ko n'impande zombi zibyemeranya dushingiye ku byavuzwe. Impande zombi zemeranya iki? Cyemeranywa ko inkiko zo mu Rwanda ku bijyanye na Rusesabagina zidafite ububasha, nuko ubushinjacyaha nubwo bushaka kubihunga okay, nicyo uvuga. Donc uravuga bigomba kubibazwa. Niki cyatumye dans l'acte d'accusation biyemerera bonyine ku rukiko inkiko zo mu Rwanda zidafite ububasha. Ibindi twagaragaje ibyo byumvikanye, tukaba dusanga rero Monsieur le Président, tukaba dusanga rero Monsieur le Président ibyavuzwe n'ubushinjacyaha nta shingiro bifite. Tukanongera kandi ko habaye une suite logique mu byavuzwe n'ubushinjacyaha, aho usanga ibiri kuri iki gika cya kuri 71 kugera aho bavuga ko Bwana Rusesabagina yafatiwe mu Rwanda byaragiye bikurikiza iyi nzira yuko inkiko zo mu Rwanda zidafite ububasha bwo kuburanisha uru rubanza. Ntabwo wafata kimwe ngo ntugihuze n'ibindi. Iyo dushaka kugira ngo tugaragaze Monsieur le Président, ubushinjacyaha bwabifasheho igihe kirekire, bwavuze ko buzafata umwanzuro mu burenganzira bwabwo, ariko nous réserverons le droit yo gusubiza natwe kuri iyo myanzuro, cyane cyane ko hanagaragaye d'autres éléments tuzagaragaza. No gutanga umwanzuro so gufata imyanzuro. Gutanga umwanzuro, excusez-moi ni Kinyarwanda mutubabarire. Monsieur le Président, hari ibindi byagiye bivugwa. Reka Paul Rusesabagina nimba ari icyo ashaka kugira icyo avuga ku byavuzwe n'ubushinjacyaha, ari icyo ashaka kuvuga mbere y'uko sindarangiza, ariko wari utararangiza ngira ngo numva ugiye ku bindi waravuze. Hari ibindi bavuze ngo nta tegeko tugaragaza. Twari tumaze no kukibaza nicyo bavuze, uretse kwitiranya kuvuga ko nta tegeko tugaragaza. Nabyo
nta shingiro bifite, kuko dukomeza kugaragaza ikibazo ko iburabubasha nibo bonyine bagitanze. Icyo cyumvikanye metre. Aho ngaho barigaragaje rirahari ntirihari. Aho ngaho akavuka ikibazo personnel cya compétence personnelle cyo kumenya niba nyuma yaho ubushinjacyaha bwonyine bwiyemereye ko inkiko zo mu Rwanda zidafite ububasha bushobora gusubira inyuma ngo bujye mu bijyanye n'amategeko. Navuze ko habaye renonciation, navuze ko ibi ngibi natwe tubyemera, byatumye haba un contrat judiciaire entre les parties. Ibyo ndumva comment, de quelle manière, de quelle façon habaye contrat. Le contrat judiciaire est intervenu, Monsieur le Président, iki gika cya 71 kiremezwa n'ubushinjacyaha. Iki gika cya 71 n'ibindi bikurikiye natwe turabyemera en tant que parti. Iyi mpande zombi zemeranye ku bintu bigaragara bijyanye na compétence, zikabigaragaza imbere y'urukiko. C'est une des règles de base du code. Kandi mutabyemeranya ngira ngo ibyo bavuze hano nyine ni uko mutabyemeranya. Ariko Monsieur le Président ntabwo bigeze barenonsa ko bavuze ibi. Ntabwo bigeze barenonsa, ahubwo bashatse gukora amacebe bavuga turi muri background. No Monsieur le Président, kuko byose byakomeje aho ikibazo kivuka ni hariya bavuga ko yafatiwe mu Rwanda. Ntabwo rero icyo gihe dushobora kuvuga yafatiwe mu Rwanda mu buhe buryo. Reka tujye kutugaruka ibyo twacyumvikanye tujye ku kindi ngira ngo niba bahungira kuri article 42 ya code d'organisation et de compétences judiciaires. Ariko nugera muri article 42 ya code d'organisation et compétences judiciaires, wenda nakongera nkayireba, bavuga ko urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ufite kandi ububasha bwo kuburanisha umuntu wese harimo n'abanyamahanga, imiryango cyangwa amashyirahamwe bitari ibya leta byo mu Rwanda cyangwa mu mahanga bikurikiranyweho kuba byarakorewe mu fasi y'u Rwanda cyangwa mu mahanga, byaba mu rwego mpuzamahanga cyangwa birenga imipaka. Iyi ngingo irasobanura gusa ukuntu abantu yaba abanyarwanda cyangwa abanyamahanga bashobora kuburanira. Ufashe Kaya Rusesabagina wayihuza n'ingingo, umuntu arashimuswe arafashwa agejejwe mu Rwanda, harabaye imihango ya mbere bonyine biyemerera bakayica. Urafashwe rero urashimuswe uzanywa imbere y'urukiko mu buryo butemewe n'amategeko. Est-ce que umuntu yaba ari justiciable au regard de l'article 42? Que non, Monsieur le Président. Factus. Nous va en tant que... Pardon? Iki? Monsieur le Président, ndumva Kaya Rusesabagina ari un cas spécial. Rusesabagina ntiyakagombye ubu turi imbere yayo, ari imbere yayo Monsieur le Président. Yajwe mu buryo ndumva mwarabisomye muri dossier. Tukaba dusanga iyi article 42 ubushinjacyaha bushaka guhungiraho
bukibagiza ibyo bavuze muri point 71 itashingirwaho. Hari aho bavuze ngo habaye agatotsi, ndi koko ntabyemeza kandi ndacyabishimangira. Niba batanga amabaruwa abiri bandikira narimvuze ihame, reka utaza kugira ngo hari ikindi nahwebye rya ex factus juris oritur. Ndumva nayo Monsieur le Président ntacyo ihuriyeho, itaba appliqué muri cas ya Rusesabagina. C'est un cas spécial. C'est un cas au fait on voudrait couvrir des irrégularités bakazana umuntu imbere yanyu kandi atakagombye kuba ari imbere yanyu. Iyo principe ntabwo yakagombye kuba appliqué Monsieur le Président. Yaba iyo principe en fait ari imbere yanyu mu buryo budasobanutse. Hari aho bavuga ngo no, ngo hari ibyemezo byafashwe n'inkiko bivuga ko yafashwe akanafungwa mu buryo bwemewe n'amategeko kandi ko ibyo byemezo byabaye indakuka. Monsieur le Président, nidusoma ingingo ya 96 ya Code de procédure pénale, ku byaha byose ukurikiranyweho icyaha umwunganira ashobora gusaba ko yarekurwa by'agateganyo bitewe n'aho ikurikirana cyaha bigeze. Donc à toute étape de la procédure. ngira ngo turacyari kwibura bubasha, turacyari kubura bubasha, ariko babivuze kandi babivuga kandi ukujustifia ko ngo yafashwe akanafunga mu buryo bwemewe n'amategeko. Basubizaga icyo wari wavuze ko kugira ngo inkiko z'u Rwanda zigire ububasha bwo kuburanisha Rusesabagina ari uko agomba kuba yarafashwe mu buryo bukurikije amategeko. Kw'ibyo birebana no uburyo yafashwemo byarangiye mwanabijuririye ko wanatari urwego rwo kugira ngo nibyo byasobanurwa. Ntabwo byarangiye Monsieur le Président, nacyo nicyo nshaka kubagaragariza, kubera yuko hari ingingo ivuga yuko niyo urukiko rwaregewe mu mizi bene ibyo bibazo birakomeza gusuzumwa à toute étape de la procédure. Muzanasanga n'iyi ngingo ya 76 yavuze hari aho bavuga ko gusuzuma niba uburenganzira bw'uregwa bwarubahirijwe. Tukaba dusanga biriya avuga ngo twarajuriye ibyemezo byabaye ndakuka. Si byo Monsieur le Président, même au fond à toute étape de la procédure izo irregularités zifatwa n'ifungwa zizakomeza gukurikira. Hari aho bavuga ngo aho Paul Rusesabagina amariwe gufatwa, ubushinjacyaha bwo mu Rwanda bwandikiye juge d'instruction wo mu Bubiligi bumusaba ko yabushikiriza dosiye. Mu mabaruwa basomye nta na hamwe nabonye hari icyemezo ko ikurikiranwa rya Bwana Rusesabagina muri cadre y'iyo commission rogatoire ryarangiye, ko dosiye kuba iyo dosiye bayisabye bakohereza juste quelques pièces bivanwaho ibyakozwe n'ubu biba biri muri cadre ya coopération judiciaire kandi nta na preuve ubushinjacyaha bwagaragaje yemeza ko dossier yaba yararangiye mu Bubiligi
cyane cyane ko tunazi ko komisiyo rogatoire zigikomeza, ndumva hari n'izaza muri no minsi kubijyanye n'iki kibazo cya Rusesabagina. Icyakora Monsieur le Président, nagira ngo ni limite ku kibazo cy'iburabubasha. Ndacyashimangira ko ubushinjacyaha butashoboye muri aya masaha yose kutugaragariza niba inkiko zo mu Rwanda zifite ububasha bwo kumukurikirana, cyane cyane ko ari bo bonyine babyiyemereye bikanakomeza no muri izi procedure. Mwanabonye ko hari aho bavuze ngo habaye mandat d'arrêt international yashikirijwe Ububirigi. Kuki batategereje ko Ububirigi bugira icyo wisubizaho bagahitamo kugendera ku bintu bidateganyijwe n'amategeko? Kandi tuzi Monsieur le Président, au regard de l'article 143.9, ko ibintu byose bikozwe muri ubwo buryo constitue des illégalités au niveau de l'arrestation et de la détention. Tukaba dusanga Monsieur le Président tutafashe umwanya munini ibyo twavuze a partir y'ikigika cya 71 turacyabishimangira, tubihagarayeho. Ubushinjacyaha ntibwigeze buhakana ko inkiko zo mu Bubiligi arizo zifite ububasha bwo kuburanisha uru rubanza, ari nacyo gituma Monsieur le Président dukomeza kubishimangira dusaba yuko vous puissiez vous déclarer incompétent. Hakaba n'ikindi kibazo kijyanye na iyo jurisprudence ya Père Gutenis. Ubushinjacyaha niba ushobora kutugaragariza niba icyo cyemezo cyafashwe na ku bijyanye na Gutenis cyarakomeje kuba exécuté mu Rwanda, aho ngaho Monsieur le Président ahundamanika amaboko. Ariko Gutenis ari he? Icyo kintu twari twakiretse, yoherejwe mu Bubiligi, twari twakiretse tubishaka kubera ko n'ubushinjacyaha bukivugaho buriya twari twakinasa, ariko twari twakiretse tubishaka kubera ko ni ikintu mwanyuzeho myerera hejuru mutatanga mutagaragaza n'izo manza. Monsieur le Président, ubushinjacyaha twari twakiretse tubishaka. Ubushinjacyaha bwavuze keretse nimba mugiye gutanga urwo rubanza muvuga icyo mugiye kurukoresha. Ubushinjacyaha bwavuze ko hari imyanzuro buzafata, ndumva muzaduha possibilité natwe ngira ngo nukwandika ibyo bavuze yo gusuzuma iyo gushira mu nyandiko ibyo bavugiye hano. Iyo myanzuro hoya kuko hari des éléments abagaragarije sur lesquels natwe twagombye gukoraho zitari zibavugiye aha. Singira ngo ibyo bazashyira mu nyandiko nimba nabakurikiraga neza. Hari ibyo twongeraho Monsieur le Président, cyane cyane n'aya ma correspondance bavuga bohereje mu Bubiligi, ndumva babivuze ari muri dossier. Ngira ngo icyo baya commentaire bayavuze icyo hari icyo tuza kubyongeraho Monsieur le Président, mubitwemereye kandi mutwemerere ko dufite n'uburenganzira bwo gukora une réplique kuri iyo myanzuro bavuze bashobora kuzatanga imbere yanyu mbere yo kumufata inzitizi ya mbere. Uburenganzira bwo n'ubwanya, ariko ikibazo nuko biri gusa naho ari imyanzuro yindi. Ngira ngo gushira mu nyandiko ibyo bavuze justement ni commentaire kubyo bavuze, kandi sibyo mumaze kuvugaho nona, ahubwo namwe mwagombye nimba ari imyandiko kuyishiramo isubiza ibyo bamaze kuvuga. Nibyo dushaka Monsieur le Président, nibyo rwose. Bo kubindi ndumva ubunungane Paul nawe bari icyo cyaka kuvuga ku byavuzwe n'ubushinjacyaha ndetse n'umwunganizi wawe ari byo yasobanuye. Ubushinjacyaha bwavuze cyane ku byerekeranye n'umwirondoro wanjye, nuko ngomba kuba ngo ndi umunyarwanda ku gitugu, kuko numvise basa n'abivuga ku gitugu ku ngufu. Mushobora kumpa umwanya ngasobanura agiye ukuntu ntari umunyarwanda.
wabivugaho mu magambo yose nabo babivuzeho, reka tuguha akanya gato bivuge cyane rwose, cyane bijyanye na bya bindi bavuze ngo wanditse utanga ikirego cyane byose ndabivuga, ndabibabwira mu magambo make. Atako kanya noneho se nubasubiza kubera ko bakivuzeho, tuguhe nawe ukivuge. Icya mbere ni uko jyewe ntabwo ndi umunyarwanda, kuko mvuye hano muri 1996 mpunze ngeze mu Bubiligi. Ubwo icyo gihe ibintu bya mbere nabanje gutanga ni ikarite d'identité yanjye ndetse na pasiporo. Ubwo icyo gihe nari mbaye umuntu utagira igihugu, nari mbaye umuntu wa Nations Unies. Ububiligi rero bwaramfashe, bumfata nk'ufashe umwana w'imfubyi wapfushije wabuze ababyeyi bombi, noneho bumfatiye Nations Unies. Ububiligi ari bwo bumfata, ndi umuntu wa Nations Unies, ibyanjye byose nabitanze. Kuva uwo munsi nabonye carte d'identité y'Imbiligi, ariko ya Nations Unies yanditseho igihugu cy'Ububiligi, ndetse bampa na pasiporo. Iyo pasiporo yari n'ubundi ya Nations Unies. Iyo pasiporo nari mfite uburenganzira bwo kujya ahantu hose nshaka ku isi, uretse mu gihugu cyanjye cyakavukire aricyo cy'u Rwanda, kuko ubwo ntari nkiri umunyarwanda. Icyo gihe rero wamugira neza, wa mubyeyi cyangwa ya orphelina, icyo gihe ariyo gihugu cy'Ububiligi yanyakiriye, ikanderera nk'umwana w'imfubyi, inderera Loni, yaje kumpa ubwenegihugu. Mpabwa ubwenegihugu mba Umubiligi mu mwaka w'2000. Maze guhabwa ubwenegihugu bw'Ububiligi, murumva ko ubw'ubunyarwanda ntabwo nigeze musubirana. Kabiri muri 2003, nyuma yaho nisubirira iwacu mu Bubiligi. Naje kongera kugaruka mu mwaka ukurikiyeho, ari wo wa 2004 mu kwezi kwa Karindwi. Nanone nakurikiye iyo procedure, noneho nza hano n'ubundi mpamara iminsi 10. Ubwo icyo gihe cyose ni Rusesabagina wo mu Bubiligi wazaga mu Rwanda agasubira iwabo. Uyu munsi rero ni wo wonyine ndi hano imbere yanyu mu buryo butemewe n'amategeko, kuko naje hano nshimuswe. Ubwo icyo gihe wa Mubiligi wazaga afite pasiporo, uyu munsi yaje noneho ari otage, n'uyu munsi kandi acyari otage. Ndi hano rero mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ahubwo muramutse mumpana mwamanira icyo mukavuga muti uyu muntu ari hano mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ntabwo rero jyewe nongeye gusubirana ubwenegihugu bw'u Rwanda, kuko ntabwo nongeye kujya kubusaba. Icyo ngicyo ndumva cyagomye kuba clair, noneho ubushinjacyaha bukacyumva buryo cyetse, kandi nabo babyiyemereye bagiye kundega, nako bashatse kunyextrada. Ububiligi bwarabahakaniye, kuko ngira nationality imwe gusa na passport imwe na carte n'irangamuntu imwe. Bwarabahakaniye, ari nazo mpamvu baje kundega mu Bubiligi. Baje kundega mu Bubiligi, Ububiligi buti icyo kibazo tuzakiga. Ahubwo icyatangaje ni uko hagati aho umuntu warezwe noneho ashimutwa, kandi urubanza rutarigeze ruhagarikwa, ari nabyo numva na metre yavuzeho. Aho rero bo bensiste bavuga yuko ngo jyewe ndi umunyarwanda nkaba n'Umubiligi. Ese abanyarwanda bose bagiye kubarega bajya kubarega i Buruseli? Kugiye bagiye kundega i Buruseli, iyo ubushinjacyaha bugiye kurega umunyarwanda wese bujya kumurega i Buruseli, nuko batashoboraga kumbona mu buryo bo bita ko ari uburyo buhuje n'ubyo bakoze. Ibyo rero bikaba binyuranye, kandi nabo bazi yuko Ububiligi butari kubampa, nta nubwo bwabampaye. Icyo ngicyo nkabyishyira ku ruhande.
bavuga ko icyo bo bavuga ni ikibazo cy'amategeko. Baravuga ko mu rwego rw'amategeko ntabwo wigeze utakaza ubunyarwanda kavukire bwawe, ko niyo waje kugira ubwenegihugu bwo mu Bubiligi utatakaje ubwenegihugu kavukire, donc la nationalité d'origine hakurikije uko amategeko y'u Rwanda abiteganya. amategeko y'u Rwanda sinyazi, sinzi icyo ateganya, ariko kuri jyewe igihe cyose nagiye ngatanga ubwenegihugu bwanjye, ngatanga n'irangamuntu. Uyu munsi se wambaza ati irangamuntu yawe Nyarwanda ni iyihe, namusubiza ko ari iyihe. Utuye hehe, ntaho namubwira kuko ntahari. Pasiporo yawe niba hari ugira ni iyihe, ntayo ngira kuko ntari umunyarwanda nyine. Mfite nationality imwe, nkagira pasiporo imwe, nkagira irangamuntu imwe. Ibyo ngibyo nkeka ko byagombye kuba clair. Hari aho bavuze ko mu rukiko rwa Arusha hari ikirego naba naratanze ngo nkavuga yuko ndi umunyarwanda. Icyo nibuka cyo navuganye n'abanyunganira nuko bavuze bati baravuga yuko wowe utagira adresse mu Rwanda, ubu rero utashoboye cyangwa muri East African Community, bati rero ukaba udashobora kuba warega mu rukiko rwa East African Community kuko utahagira adresse. Haramutse hari ikindi gihari nazabanza nkareba icyo, ariko haramutse hari ikindi gihari byo nakidefanda kwacyo. Icyo ngicyo nababwiye yuko adresse yo mu Rwanda nyihafite. Adresse yangira iri Imageragere muri prison. Iyi adresse irahari, ndahari ndi mu Rwanda, ariko ntabwo navuze yuko ndi umunyarwanda. Ariko ibo bavuga ko mwanditse mutanga ikirogo wemeje ko nawe uri umunyarwanda. Ibyo ni ibyo kugira ngo biguhe uburenganzira bwo gutanga icyo kirego. Ngomba kubanza nkabireba niba nanditse ko ndi umunyarwanda cyangwa ndi umuntu ukomoka mu Rwanda. Ibyo ngomba kubanza nkabireba neza, noneho nkabona nkabasubiza. Aho rero naho nifuzaga yuko nacyo nyine ntigira clair kugira ngo abantu bose babe bakizi umukuri kwacyo. Ndumva rero ntari butinde cyetse bibaye ngombwa ko nongera. Murakoze. Monsieur le Président, hari ikindi ndumva imbere yanyu tutaje kuburana contentieux ya nationalité. No, nimwe mwari mwazamuye ikibazo cyo mukosoza umwirondoro bakivuze muri urwo rwego. Iyo mpamvu twari tubahaye n'uyu mwanya kugira ngo kubera ko bakivuze. Icyabaye cyari gukosora umwirondoro kandi yawukosoye. Igihe kizagera tuzabona. Murakoze nyakubahwa Perezida, namwe banyakubahwa abacamanza. Nagira ngo ngire icyo mvuga ku byagiye bivugwa kubera ko birandeba mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko nubwo buri wese afite dosiye ariko turaregwa hamwe. Dosiye yo ni imwe, ibyaha nibyo bitandukanye. Ubu dosiye ni imwe, ibyaha nibyo bitandukanye murego. Exactly. Icyo nshaka kuvuga rero nyakubahwa Perezida nuko ngiye nkurikije ibyo nagiye numva, ngiye maze hafi imyaka 2 ndi mu rukiko mburana. Ku cyifuzo cyanjye nuko urubanza rwakwihuta rukava mu nzira, umuntu akamenya aho ahagaze. Ibyo nabonye rero nuko hari ibyo nge nabonye numvise Paul Rusesabagina yavugaga n'umwunganira, numva ngewe sa nk'ugize nk'isoni. Kubera iki? Uyu mugabo yari perezida wa PD wa MRCD. Mwabari uyu mugabo Rusesabagina uzovuga ngomba kubutwubahana ngira n'icyo natangiriyeho muribuka bari cyo natangiriye. Uyu bwana Rusesabagina afite izina nicyo nshaka kuvuga, ushaka kuvuga ntabwo yitwa uyu mugabo, ngira ngo ni Paul Rusesabagina. Bwana Paul Rusesabagina yari perezida wacu, andi ikegera cye ndi vice perezida wa kabiri. Inzozi ze yari afite zari zo kuba perezida w'u Rwanda. None uyu munsi hano mu rukiko, ngi mpamvu mvuga ko mfite isoni nuko hano mu rukiko avuga ngo ntago
ari umunyarwanda. Njye nkibaza ukuntu rero yashaka kuba perezida w'u Rwanda kandi atari umunyarwanda. Nkibaza nimba ari ya politike ya matsi bihugu cyangwa ya neocolonization yabagamo. Nkumva ngiye mfite isoni nk'umuntu wari icyegera cye, kuko nyakubahwa perezida twadekaranye intambara ku gihugu iratunanira, baradufata. Tujye ku nzitizi